اللہ پاک نے ہر شخص نو جناب روکیا ہے اور تسی کفر دے نیڑے نہیں جانا اور مسلمانوں اور قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے ہو اور نمازاں پڑھن والے ہو اور تہجداں پڑھن والے ہو اور تساں کفر دے بالکل نزدیک نہیں جانا اور تساں فسق و فجور دے بالکل قریب نہیں جانا اور تساں نافرمانیاں دے بالکل قریب نہیں جانا اور تساں گناہاں دے بالکل نیڑے نہیں جانا لیکن اللہ پاک نے تے ایسا نقطہ بیان کر دیتا ہے نا اللہ اکبر اور تسی گناہاں دے نیڑے نہیں جانا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اور تساں گناہاں دے نیڑے نہیں جانا میرے محمد دے صحابہ نو اللہ اکبر اللہ انہاں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے نبی دے صحابہ دے اے گناہ نو واضح طور تے اعلان کر کے کہہ دیتا ہے اے گناہ جڑے نے اے میرے نبی دے صحابہ دے نیڑے نہ جان بلکہ اے گناہ جڑے نے میرے صحابہ دے نیڑے وچ نہ جان میرے صحابہ دے اے سیر دے وچ نہ جان اللہ پاک نے کنیاں عظمتاں عطا کر دتیاں نے اور کتے صحابہ پاکاں دے بارے دے اندر اللہ پاک فرماندے نے اولئک هم الراشدون فرمایا اے وہ لوگ نے اے لوگ حق دی اور سیدھی راہ پا جان والے لوگ نے نا ایک جگہ دے اوتے اللہ پاک نے فرمایا اے اولئک هم الفائزون فرمایا اے لوگ جڑے نے اے کامیابیاں پان والے لوگ نے اے لوگ جڑے نے اے جڑے کامیاب ہو گئے نے او لوگ نے نا اللہ اکبر اللہ اور کہتے اللہ پاک اے صحابہ نو اس طرح نواز دینے نا اور اب دے قرآن وال توجہ کرو نا اور کدھر اللہ پاک اس طرح اعلان فرما رہے نے اللہ پاک اعلان کر کے کہہ رہے نے اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا ہے سچے پکے مسلمان نے نا میرے نبی دے صحابہ اے سچے پکے مسلمان نے اے سچے پکے مومن نے نا اللہ اکبر اللہ اور قرآن کریم دے مفہوم دے اتے غور کرو نا اے قرآن کس طرح اے صحابہ دی جناب نغمہ سرائی کر رہا ہے نا اے قرآن کس طرح اے صحابہ پاکاں دی وکالت کر رہا ہے نا اور قرآن کس طرح اے صحابہ دی مدد تے توصیف کر رہا ہے نا اللہ پاک فرماتے نے اولئک حزب اللہ توجہ فرمانا رب دے قرآن والا اللہ پاک فرماتے نے اولئک حزب اللہ اور کہتے اللہ پاک دے صحابہ دی طرف اشارہ کر کے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے کہ ہدایت والے نے اور کہتے اللہ پاک صحابہ دی طرف اشارہ کر کے فرماتے نے اے میرے نبی دے یار جڑے نے کامیابیاں والے نے نا اے ایمان والے نے اے اسلام والے نے اور ایتھے فرمایا لوگو اولئک حزب اللہ اللہ اکبر اللہ اے سونے کمری والے اللہ اکبر اللہ اے جنہ دیاں تربیتاں اور میرے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور جنہ دیاں تربیتاں کیتیاں لیکن انہاں بھی میرے نبی دی جناب باتا بول باگے دس دیتا ہے نا اگر میرے نبی نے جس جگہ تے کھلاریا اتھے کھڑے ہو گئے نے اور جتے جان دا حکم دیتا ہے اے میرے نبی دے یار اے ٹھڈوں بھوکے رہ کے اگر ننگے رہ کے اے پیراں تو ننگے رہ کے اے نا میرے نبی دیاں تابعداریاں کر کے دکھا چھڑیاں نے نا اللہ اکبر اللہ آپ نے تربیت انہاں دی ایسی کیتی ہے انہاں نو اپنی جماعت بنا لیا ہے اس واسطے اے صحابہ رب دی جماعت نا اللہ اکبر اللہ اور بھائیو اگر اور تسی اپنی جماعت دے خلاف کوئی لفظ سن دے ہو تے تانوں گوارا نہیں ہوندا تانوں غصہ چڑھ جاندا ہے کہ نے ساڈی جماعت دے خلاف لفظ کیوں بولیا ہے نا اللہ اکبر اللہ اے سانوں گوارا نہیں رہندا اللہ اکبر اللہ اے رب دی قسم ہے اللہ پاک بھی اپنی جماعت اے صحابہ دے خلاف کوئی لفظ سننا میرا رب بھی گوارا نہیں دے کرتا پاویں کو اشارے دے نال کرے پاویں کوئی کنائے دے نال کرے پاویں کو کسی ذریعے دے نال تنقید کرے اللہ اکبر اللہ اے صحابہ کرام دے اے جناب گلے شکوے بھی
کردا ہے اللہ اکبر اللہ کدی کوئی باتاں کردا ہے کدی کوئی کردا ہے اے میرے نبی دے صحابہ اللہ اکبر اللہ اے میرے نبی دے اے خون پسینے دی کمائی ہے نا اے صحابہ میرے نبی دی جناب راتیں دی محنت دا نتیجہ ہے نا اللہ اکبر اللہ اے میرے نبی نے راتیں دعا مانگ کے اپنی جماعت جڑی اللہ دے کولوں لئی ہے نا اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے نہ دیا اور راتیں تربیتاں کیتیاں نے نا اللہ اکبر اللہ اے یو لوگ نے اور جنہاں دی دنیا دے اوتے رہندیاں ہویاں اللہ پاک نے انہاں دیاں جھولیاں دے وچ اور جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے اللہ اکبر اللہ اور کسے کہنے والے بڑی پیاری گل کیتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اور کہنے والا کہندا ہے نا اور کدے مانگ دے دعاواں اور کہہ کے یاراں دے وچ اللہ اکبر اللہ میرے نبی راتیں دعاواں مانگ دے سن اور کدے مانگ دے دعاواں بیٹھ کے اور یاراں دے وچ اور کدے روندے سی کلے جا جاگاراں دے وچ اور کتنا احساس امت اسی پیر نو میرے نبی نو احساس بڑا سی انہاں نو میرے نبی دا احساس بڑا سی میرے نبی دے منہ جو گل بات نکلدی سی میرے صحابہ آمنا وصدقنا اسے وڑے قبول فرماندے سن لیکن میرے نبی دے صحابہ کہندے سن اللہ دے محبوب پیغمبر جی اسی تے اے زندگی دا مقصد یہ سمجھیا ہے تواڈے منہ وچوں گل نکلے وما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا اور میرے نبی جتھے بٹھاندے سن اوتھے بیٹھ جاندے سن میرے نبی جو حکم کردے سن میرے نبی جناب حکم کردے سن میرے صحابہ جناب کام کرن دے واسطے دوڑاں لا دیندے سن اللہ اکبر اللہ اور کہنے والے بڑی پیاری گل کیتی ہے نا اور کدے اور منگ دے دعاواں بیٹھ کے اپنے یاراں دے وچ اور کدی روندا سی کلا اور جا جاگاراں دے وچ اور کتنا احساس امت اداسی پیر نو اور کتنا احساس امت اداسی پیر نو اور ساری عمراں رب نو مناندا رہیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اور سن کے گالیاں بھی مسکراندا رہیا اللہ اکبر اللہ اور جو میرے کملی والے دے کول آگے اور جڑے بدر الدجا محمد پاک اے شمس الزہا دے لاگے آگے اے خاتم النبیین دے جڑے بالکل قریب آگے اے رحمت للعالمین جناب محمد پاک دی مجلس دے وچ آگے اے میرے رؤوف الرحیم جناب محمد پاک انہاں دی جنے صحبت اختیار کر لئی اور کہنے والے نے بڑی بڑی گل کہہ دیتی ہے نا اور جڑے کول آ گئے اور جڑے کول آ گئے او صحابہ بنے آدرا سیرت صحابہ سن ہاں میرے کولوں نبی دے یاراں دا شان سن نبی دے یاراں دا مقام سن اور جڑے کول آ گئے او صحابہ بنے اور ٹکٹ جنت دے سونا عطاندہ رہیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اور سن کے گالیاں بھی مسکراندا رہیا اللہ اکبر اللہ اللہ ذوالجلال نے انہاں نو جنت دے ٹکٹ کیوں عطا فرمائے نے اللہ اکبر اللہ انہاں دے اندر کیڑیاں خوبیاں سن انہاں دے اندر کیڑیاں کوالٹیاں سن آؤ ذرا صحابہ پاکاں دیاں اے موٹیاں موٹیاں خوبیاں بیان کراں اے جمعے دا ٹائم بھی مختصر ٹائم ہوندا ہے نا اللہ پاک نے فرمایا ہے والذین آمنوا او لوگ جنہاں نے تربیت اللہ اکبر اللہ اور جنہاں دی تربیت کیتی ہے میرے مصطفیٰ نے کیتی ہے اللہ پاک نو او مشکل کشا مندے سن دے اللہ پاک نو مندے سن اور میرے مصطفیٰ نو اپنا مقتدا مندے سن اپنا پیشوا منن والے اللہ اکبر اللہ اپنا رہبر اپنا رہنما تسلیم کرتے سن میرے محبوب نو کرتے سن
चढ़ना ए ईमान वाले ने अल्लाहु अकबर अल्लाह एक कबर क़यामत और अल्लाह दी तरफों जनाब आने वाली तकदीरां दे उत्ते यकीन रखदे जानना अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाया वाह हाजारू अल्लाह पाक दे ए प्यार विच ना घर बार दियां कुर्बानियां दे दित्तियां अल्लाह पाक दे ए प्यार दे विच इना घर बार दियां कुर्बानियां दे जान वाले ए नबी दे सियाबा ने ना ए देशों प्रदेश भी हो गए अल्लाहु अकबर अल्लाह अपने देश भी छड़ दिते ए परदेसी बन जान वाले ए वतना तो बेवतन हो जान वाले अपना हासा अपनी खुशी जेड़ी है ना अपना हसना वसना अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह दे दीन दी खातर ए कुर्बान कर देने वाले इन्हां मेरे नबी दे यार कहंदे ने इन्हां मेरे नबी दे सियाबा कहंदे ने अल्लाह दे दीन दी खातर इन्हां ने कुर्बानियां देने वाले अपने वतन नु अपने इलाके नु छड़ जाने वाले अल्लाह दे प्यार दी खातर अपनी कौम नु छड़ जाने वाले अपने कबीलियां नु छड़ जाने वाले ए है मेरे नबी दे जनाब अल्लाहु अकबर तैयार कीते सियाबा अपने कबीलियां नु छड़ जाने वाले अपने रिश्तेदारां को जनाब कट जाने वाले ए हिजरतां कर जाने वाले अपना घर बार छड़ जाने वाले और भाइयों अपने मुकद्दर और नसीब दी बात देना और बात नसीबां नु ए सियाबा पाक अल्लाहु अकबर अल्लाह ए सियाबा पाक लगे ने तरकीदा करन दे वास्ते आप अपने नसीब दे उत्ते और खुश होया करो ना और तुहानू अल्लाह दे नबी दी जमात दे तज़किरे भी असी सुनाने आ और तुसी सुनते हो और तुसी किड्डे खुशकिस्मत हो अल्लाह पाक ने तुहाडी कितनी जनाब एक किस्मत तेज बनाई है ना अल्लाह पाक और क़यामत दे दिन इन्हां अपने जनाब सियाबा पाकां दे जनाब साथ नसीब फरमा देवे ए कौन लोग ने ना अल्लाहु अकबर अल्लाह ए पहली खूबी जेड़ी है ए सियाबा दा ईमान है ना अल्लाहु अकबर अल्लाह ए पहली खूबी है वे अल्लाहु अकबर अल्लाह इन्हां दा ईमान जिदे ते अल्लाह भी राजी हो गया और मेरा महबूब पैगंबर भी राजी हो गया अल्लाहु अकबर अल्लाह और जेड़े शख्स ईमान वाला होवे और कदी बंदा बेईमान नहीं जे हुंदा और जेड़ा ईमान वाला होवे और कदी किसी दे नाल धोखा नहीं करदा और जेड़ा बंदा ईमान वाला बन जाए और कदी बेनमाज नहीं दे रहिंदा और जेड़ा बंदा ईमान वाला बन जाए और कदी भी हराम दी रोजी दे लागे नहीं दे जांदा और जेड़ा बंदा ईमान वाला बन जाए अल्लाहु अकबर अल्लाह और कदी सूद दे नेड़े नहीं जांदा और कदी जुए दे नेड़े नहीं जांदा अल्लाहु अकबर अल्लाह ओ लोग जेड़े मोमिन ईमान वाले बन गए ने और जेड़े लोग अल्लाह दे रसूल दे उत्ते ईमान लियान वाले बन गए ने ईमान लाए ने अल्लाह दे रसूल दे उत्ते और पूरा उन्होंने यकीन कीता है और पूरा ईमान लैंदा है ईमान वाला बंदा और कदी किसी कमजोर दे उत्ते जुल्म नहीं दे करता ईमान वाला बंदा और कदी किसी दा हक नहीं दे खांदा ईमान वाला बंदा अल्लाह पाक दे इन्ना करीब हो जांदा है अल्लाह पाक ओदे दिल नूं नरम कर देंदे ने ना ओदी ज़बान नूं नरम कर देंदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह ओदे आदतों कोई बंदा जनाब दुखी नहीं हुंदा ईमान वाला बंदा है ओदी ज़बान तो और कोई उदान दी गवांडी दुखी नहीं हुंदा ओदी ज़बान तो और कोई परेशान नहीं हुंदा ओ बंदा ईमान वाला है और दूसरी खूबी ईमान वालियां दी है ना सियापा पाकां दी फरमाया वाह हाजारू उन्हां लोकां ने हिजरतां इख्तियार कर लईयां वजाहदू फी सबीलिल्लाह उन्हां लोकां ने अल्लाह पाक दे रास्ते दे विच जिहाद कीता है और पता चलिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सारे सियाबा मुजाहिद ने अल्लाहु अकबर अल्लाह एक सियाबा वे जनाब मुजावर नहीं सी और कब्रां दे बहन वाला नहीं सी मेरे नबी दे सारे सियाबा जेड़े ने जनाब नबी दे उत्ते जाना वारन वाले सन एक सियाबी भी अल्लाहु अकबर अल्लाह अपनी पावां दे विच चूड़ियां पाउण वाला नहीं सी एक सियाबी भी अपने पावां दे अंदर और कड़े पाउण वाला कोई नहीं सी ये सारे दे सारे ये सियाबा कौन सन अपने हाथ दे अंदर तलवारां फड़ के ये मैदान दे
تاردا